بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض، والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. صدق الله العظيم. मी मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर्स इंतजाम को कीरित गुरुआना बेहे गाँव में मरकज़ा गोड़ीगम बाबा कीरित गुरुआन की अमुग मुबारक सादस्ते कसाड़िस दे फेशुमुग रस्मियात मी जलसा फेशुनी कीरित गुरुआन के बरकातों कीरित गुरुआन किएवी कीरित गुरुआना बेहे गाँव में मरकज़ के टीचर अल हाफिज अल कारी इब्राहिम अली देंग ओती मरहबा या शुक्र देने मी नंबर फुरियम कोद्दे उमंग एदी कीरिति गुरुआना बेहे गाँव में मरकज़ के सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अल्फादिल इब्राहिम राफियो के अरिहुगा दन्नवं अल्फादिल इब्राहिम राफियो بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. رمضان مهكا كيرتي قرآن بابا لذي ميستكن هري هداية حق باطل وكي قدن فتكم غالذي قد كيرتي وانت الله سبحانه وتعالى حمدا شكر دنوان
خيركم من تعلم القرآن وعلم مهم vidalve kirti Quran meestakunna ungannawa devi ma sahiba ma nabiya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salawata salama barakai lewmadi dua dannawa mi duaga ekale fanuge alunna metur sahabin shamil kuran ade mi jalsage sharafir mehman Minister of Islamic Affairs Honorable Dr. Ahmad Zahir Kirti Qur'ana behe Qawmi Markazge very Honorable Minister Ganab Honorable Al-Ustaz Hussein Sharif Ministry of Islamic Affairs ge emmeha siyasi verinna adi Kirti Qur'ana behe Qawmi Markazge siyasi verin adi section takuge emme mi de tanuge section takuge isverin adi mitanan haadiru wadagen tibbevi emmeha befulunna mi jalsage sharaf verin kamugawa me mubaratuge bæverinna adi mi mubaratuga bæveri kuri muassasatuge verin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ade emme furtames algandu isvelani mi barakatri ramlo mahoge heyodwa tahuniya tiha emmeha befuluna dannavalum ade ti emmeha befuluna ves engi wadagannawane fadan mi rege mi haflaiki nuata mi jalsayaki sadasteka salis devana aharu Ministry of Islamic Affairs Qawmi Qur'ana behe Qawmi Markaz guligin mi bawa Qur'an kiyum mubaratuge iftitahi jalsa ade mi jalsaga aluganda hawal wefamiyati marhaba dennewma shukur dennam ade shukur dennewma ki gina fahara mi ha yawara laune bes dibe kamen nabes aluganda miyati e magamu mire furihama kuren jehifa ade furatama alugandu isvelani mifada mubarate Islamic Ministry rawa hingawge maksada de terega evves beflokan olivadagen fe nonnane mifada komme kamaki egen fadatake hodumattaka rawa hinge kantatta migotun Qur'anuge mubarata intizam koggen algondu men hingamun danives ege fahatun algondu menna fadatake hasil kurumattaka migotun mi mubaratuge emme muhimmu maqsadaki divehinge hittawga kirti Qur'ana lobi jessun adi mi fanno dirwa ala kurun ki riti ragutaka Qur'an kiyawan daskoddinu ರೀತಿಕೊ ಕೀರ್ತಿ ಕುರ್ವಾನ್ ರಕ್ಕಾತಿರಿ ಕುರಂ ಮಸಕ್ಕೆ ಕುರುಂ ಕಾರಿವೆರಿಂ ಉಫೆದ್ದುಂ ಅದಿ ಬೈನಲ್ ಅಕ್ವಾಮಿ ಮುಬಾರತ್ ತೌಗ ಬ್ಯಾವೆರಿ ಕುರಾನೆ ರಂಗಳು ಕಿಯವುಂ ತೆರಿಂ ಉಫೆದ್ದುಂ ದೀನಿ ಹೇದುಂ ತೆರಿಕಂ ಇತುರು ಕುರುಂ ಕೀರ್ತಿ ಕುರ್ವಾನ್ ತಜ್ವೀದುಗೆ ಎಮ್ಮೆಹ ಹಮತೋಗೆ ಮತಿಂ ಕಿಯವನ್ ದಸ್ಕುರ್ಮ ಬಾರುವೆಲೊಂ ಮೀ ಅಳಗೊಂಡು ಮೆಂ mi Qur'an mubara bemuge maqsad terega himenegenda kantattaki ade mifada jalsaigga algondu wahaka nimmalumuge kurin kirti Qur'anuge mubarattake algondu men hagigatuga bavanje maqsadu adi demme dannawale on kamuga vi namaves kirti Qur'anaki kon echekkan algondu menge darinnan algondu men eba taskoddenje algondu men eba denegannanje misalaka Allah subhanahu wa ta'ala baawale vi samavi deen takugaves foi baawala wafa e bahuri ehennames e foittaka ki kieve echchaka nuvi namaves keerte Qur'an wegen diyei dumatin faseha kama ekiga ragutaka kieve echche gotuga adi hama eya ekku keerte Qur'an wegen diyei
hitu das kurave fotegge gotuga kirti Qur'an bawa levigen diyei kon duwas ferigga kan kirti Qur'ana lobi kurawa befunnan engi wada gannawane arabi karaga bahuge gotun ara oi zamanegga fasaha etteri kamayak wahaka dakkam diya duwas ferigga lemvei kama wahaka dekkun terikama ara tibi bayaku tibi duwas ferigga bawa levona fotek kirti Qur'ana ki enve me foi bawa le famatives e farayata ka gonja sawaf echege gotuga furihama kammatiga me fotta abe kiyene farate sada sateka aharu wegen die rugaves gonja gombe jahale wene farate sada steka aharu wegen die rugas ne eta bayaku eta waraka bodeti meeting ta bodeti sallata koggen gurwanan unikame geneveto masakke kuri kamuga vi names miyata hame jehune erugaves miyan evves kahala kame kore fe nei migen de koddeni kirite Qur'an ki haqiqi echekkan kirite Qur'an ki mi ummatge nabiya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haddawa fo ecche nukan kirite Qur'an ki rabbul kainat ge faratun bawale fe echekkan algon menna kashawaru wegende ade kirti Qur'an ki abada demi onnani fotekkamuga avuma kiwes mige hekke kirti Qur'an ga bali ge sifatake wakamiwes mige hekke kirti Qur'an ga scientific etan haqiqataken ekuleve kamiwes mige hekke kirti Qur'an ki ehnihem fettaka khilafan hitudas kureve fotaka wefa rit ko ragutaka kiyewe echka wumiwes mige hekke kamuga alone gabul korinche ade miwaru fudena kam algonde hikoran algonde lifini wata kudukuda gotu kole wative den algonde emborilani shukruge listage ade furtames algonde dannawadam venuwani shukru ada kuram derga algonde faratun evves namek nattale afinama nihayata maafan edbe hennames algonde mase kurani mi masake koddemuga haqqu mase kodde huya befunnaves shukru dannawale veto migotun emme furtames mi balimadu kamuge teremves algon mennan mikan kurma tawfiq o devvi kamattaka Allah subhanahu wa ta'ala hamda shukr dannawa ege fahuga mifada halatuga ves mifada sarkaru balikari midenne fasa goto nikamete halatuga ingiruga ves algon mennan mifada kantatta hingu mattaka raisul jumhuriya ya algon menga nabrais mi edevva ehite kama mi huriha kam fahako algon barang ikhlas teri kama ke miyad ga raisul jumhuriya alfal ibrahim muhammad salih washa algon men raisul jumhuriya ga nab alfal faisal nasib nuhana ikhlas teri kama ke ga shukr dannawa hama miyay ke ga algon men komme kame kuramon dias e kamen emme gatum ballawa e kame qur'ane goin amilla fula vidalu e devva ekkamakagen nihayta ketterikan kuda wadaage mase koddewa algon menge lobbyeti minister dr ahmad zahir nuhano ikhlas teri kamayakiga shukr dannawa hama eayku algon men ofihoge kit qur'ana be qawmi markaz ge veriya algon men ge minister ge nab al ustaz hussein sharif wes nuhan ikhlas teri kamayakiga shukr dannawa hama eyakiga mi bura masakkatuga ehiteri wadagen devvi mi ministry ge is verinna ministry ge huriha muwazzafunna kit qur'ana be qawm markaz ge verinna kit qur'ana be qawm markaz ge emha muwazzafun mi shukru alagundu shamil quran adi alagundu menna mi bura miga insaf koddew mattaka alagundu men dannawal ma markaz ge teacher ge tem befulun kole fandiyar kan koddema wadagen ne kamattaka avis algonde befulun nuhanu ikhlas teri kamakiga shukru danno ade mi shukru ge terega algondu wakri name fahaga kollafinama tibefulun algonda adetege echen hifulun nukuruvuma nihayata tibefulun ge adihon edemu wadan khassa farate genan algondan mi listuga eba jehe fahaga ebefulage nan kiya faha kolla ekapati befulun ecche hifulun nukarawati mi eggotakes waki befulaka dera gotakan algon danwa wakeno ade algon menge markazge fatimat musa ki miyogutu
ಮರುಕಜುಗ ಹುರಿಹ ಕಮೆಗ್ಗ all in one buna usulun mase korawa be kamale me mubarak ves mifaro islamic ministry ge masakketan hori gotun algomenna hawal kurma yakiga mikamaga ves algonmenna algonmenge veya mashwara kulmalam dennevi algonmes bawr masakketan e bahutte e masakketaka buru nara kama waniviya algondu hama emme gabole Fatmat Musa tibe fulay masak kurang hunnevi Fatmat Musa yang ekantattaka buru nara ko tamikam kurevene algonduge angayaga bas ovva Fatmat Musa vidalo vejje waane mire ekan kurawaf kan algondu kabul kurang me hurihakamen e be fulage bellem dasun e be fulage team me kurevi wara furihamakon adves kuriya baawru masakketan e bahuri en kome masakketes kandai fetariyan e be fulan nimwan kama algondu ummid kurang ade algonduge wahakon nimmadani mubaratuge emmeha baaverin nasha adi me mubaratuga baaver kurev emmeha muwassatoge verinna nuhana ikhlas tirikama yakiga shukuru dannamu algonduge wahakolo misagu me nimmadani algonduge duayaki Allah subhanahu wa taala algondume mikora mifada komme kameges barakallahu wa tawfiq devum wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh शुक्रिया सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर दें ओती मुबारक फट्टवा देवा शरफिर मेहमान वाहक फुल देखेवं मी नंबर फुरी हम को देवो मंगेदी मिजलसा के शरफिर मेहमान मिनिस्टर ऑफ इस्लामिक अफेयर्स डॉक्टर अहमद जाहिर अली के अरिहम वरंग अदबिर कमाए को दन्नव मिनिस्टर ऑफ इस्लामिक अफेयर्स डॉक्टर अहमद जाहिर अली बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन अम्मा बाद मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर्स के डेप्यूटी मिनिस्टर मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर्स के सियासी स्परिंग मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर्स के वेरिंग मौज़फ़ों आदि मी मुबारतुगा बायवरी वे वडायंडे मौससातों के ईश्वरिंग आदि बायवरिंग अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह आदि मी अरुणमिंग दिम्मे वाक फुल दक्कम मिनिस्ट्री के सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ए विदालवी फदाएं मेरे मिफाकुरा मी मुनासबत की के तो कुरबान कियोमगे मुबारक इफ्तिताह कुरमा बेवे जलसा आदे मी मुबारक की मिनिस्ट्री तका कुंफुनी तका यूनिवर्सिटी तका आदि कॉलेज तक अमाज कोगें बेबे मुबाराते इंगुडायनवाने उरिया बे फोन नबस एमे फुरतम मी मुबारा बेबुनी सास्ते का 30 अव्वन आहरु एरु मुबारातु का बैरवी आम मुअस्ससायकुं 30 है बैवरी दिन फायतु आहरु अरुणमेन्ना मी बलिमडु कमगा मुबारा बेवे गोते नुई अल्लाह के हिय रहमे फुलाए कीगा हालत बदल तक ngais लुई तक लिबी मियदु मिनिस्ट्री तक मुअस्ससा तक कॉलेज तक यूनिवर्सिटी तकुं ए बायरवी ए 26 फराते मी 26 फरातु के ए बायवरिंग तेरेगा हिमने 26 मुअस्ससाए कुन सते का हा बायवरिंग बायरिफावे एंबीमा दुवहे कुरियरागे दाखं अळवणमेन्नगे बफाहगवे तरहीब लिबेकं अळवणमेन्ने बफाहगवे दें हमे गोता मी मुबारात कंडेगली फोए वादाग थट्टे
mi tashi faayetvi tingaharu jehijehgen Islamic University kaamiyabu kuruma vidigen e tashi Islamic University milku koffawa kambe salwana hama ufalaik faahak kolla engoda enwane muassasataka ministry taka college taka adi university taka amas kokken mifada mubaratin alonmen beewumge emme bodu ebbeenumaki kurin faahak kurevi fadan ei ರೀಚ ಕಿಯವಾ ಬಯಕು ಉಫೆದ್ದುಂ ಗಾರೀಂತಕೆಂ ಉಫೆದ್ದುಂ ಅದಿ ರಯ್ಯತುಂಗೆ ಮೆದುಗ ಕೀರ್ತಿ ಕುರ್ವಾಣ ಲೋಬಿಜಸ್ಸುಂ ಹಮೇ ಗೊತ ಏಕಿ ಏಕಿ ಮುಬಾರಾಯತ್ತೋಗ ವಾದ ಕುರಾಣೆ ವಾದ ವೆರಿಂತಕೆಂ ಉಫೆದ್ದುಂ ಇಂಗುಡಾಯನವಾನೆ ಹಿಯೋಕಂತತ್ತೋಗ ಎಬ್ಬೈ ಕಣಿಬ್ಬೈಕ ವಾದ ವೆರುವುಂ ಎಯಿ ಒಣ್ಣೆಂ ಜಿಹೇಕಮೆ ಅವನು ಮಿನ್ನ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂಗೆ sahabi bekalung hayapula balalaf kama wanine salawna mena fennane ebe kalung ebbay kanibbayka hiyokantattaka waadeveri wa manzar ebe kalung ebbay kanibbayka hiyokantattawga kuriyara diumattaka masekke kura manzar awna mena fennane em waadeveri womuga terega emme rangalu waadeveri kamen onnan emme rangalu awla ek kamaki kir qur'ana behegotun kir qur'ana e onna baad verikan reach kiyoma hitu das kurma ehen e onna baad verikuma ki awun dannawani e emme hiyo emme rangalu baad verikame ade mi foi e kitu qur'an mi kitu rasulullah sallallahu alaihi wasallam devvi mu'jizati mi foi demigen mi demi onnane ibs badal nas qiyamat ahmiyat dande allah subhanahu wa ta'ala wani mi foi rakka kurbaaf hifazek kurbaaf em alon men fennane wara kina muslim ummatge wara baawaru muslim darin thakege hituga mi foi waan bimbal negifa mi fata kannan nan ebbes badale ade engodanwane rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith kurbaaf ave misakunna e misakunne තිබාමී හුන්න තිමංකලේක ෆාන දෙච්ච දූකෆේ මෙ වඩාන්නවනි ඒ දේතීක තිබාමී හුන් ඉෆහට්ටාෆිකම වනීනවා දුවහකස් තිබාමී හුන් මග්ෆරෙදගෙන නුදානේ එයි කීත කුර්ආනා කීත රසූලා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ක සුන්නේ හමේ ගත කීත රසූලා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් බයාන් කරබා ෆාවේ මි ෆොතුගේ සවබුන් කවුම්තන් උෆලි මතිවෙගෙන් දියේ darajatan ufuligen diye mi fotuge sababu hamaye gota mi fotuge sababu mi fotan mi fo du kalli ti qawmata nikmetwe vettigen diye enge cheki mi fotuge hifahtaf kama baninawa mi fotuge government debbafawa irshad amal kurvi jekama baninawa government kuri aragen daaneka ehema miyadu government mi feshe mi fasha mubarat kiwes hama mi maqsaduga mi maqsaduga awunmen kuriyagenda mubarate beenamaki awunmenge hittawga awunmenge daringe hittawga nuniya awunmen huriha lubet rayatunge rayatunge hittawga lobijassum kiyatu qur'ana ahulveri kurum kiyatu qur'ana eonna baade verikan awunmenge terege ufeddu ingodannawan waragina mubarat tabban एक एक मुबारत स्कूल कुदिंगे मुबारत के मुन्नान एक एक क्लब तक मुबारत के मुन्नान और में मी मुबारक खास कुफा मी वनी हमें कनी वकी बायका एक एब्बेन वकी फुर्सत के नुलिबि तिवी बायका फुर्सत के हो दादे कोम्मे दायराएग कोम्मे मसेकते कुरिकम गावियस ए फुर्सत के ओई कंग और में बेन बनी एफरायत तक बुनेदिनु एफरायत तक हाम कोदिनु em e fursatan alon men ministry mi fahi koddeni e alon ummeedu karani mi fursat ge beenon te weflun hiya kotuke hippawane kama ege rangalu natija ekannege faayat wi ahartaka bure mi aharu gina farayat ko kom bahiru em alon maga dikko waag dakka ka natim alon ne duaa ki allah subhanahu wa taala alon men mi qura masekatu ka barkalamu alon mi dandwol guys sarkaru
मिफादा कंकम दिव्वा अहमियत का अळवंड स्वाहको रईस इब्राहिम सोलिया शाह नायब रईस फैसल नसीम अळवंड वर इखलास सर कमा शुक्र दन्नवं अदि मिखमुगा मिनिस्ट्री के मुअज्जफुं की कुराना बहे गौमी मरकज़ के मुअज्जफुं मी कुरब्बा बुरा मसक के मिखमुगा तिबेफुन तिको दिव्वा बुरा मसक के फहा अळवंड हम वर इखलास सर कमा शुक्र दन्नवं अदि से फहर अळवंड मुअस्ससातों की स्प्रिन नशा उरिहा बावरीन तिबेफुन मी बारात गा बावरी वडाइन दिव्वीतियस हमारे इखलास तर कमा शुक्र दन्न मळंग वाह कुन्निमाला अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू शुक्रिया इज्जत मिनिस्टर कीर्ति गुरुआन के यम के मुबारक सादस्ते कसाड़िस दे फेशमग रस्मियात मिहा हिसाब निमुनी रस्मियात निमुआ फहुदें कुरियत दानी मुबारातु के किएवु वडागें तिब्बे मिहा बेफुरना बाजवेरिया कंगेदें वस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू ಮುಬಾರಾತುಗ ಫುರತಮ ಕಿಯವಾಣಿ ದಹ್ಲಾನ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ರಿಜಾ ठीक है
السلام عليكم. मुबारक फेशम कुरिंग कुड कुड वाह के हिस्सा कोल्लाना फुरतम कम की एवस कुछ कियो मंदा गडी गालगोन में बेल्ले नुजान सवाल निमुनी मालगोन में बेल जहां इंगे तो बैवरिंग के मालूमात टका हम एक हिस्सा कोल्ला ए नुनिया मारे बैवर फहर बेल जहां जीदान एमी कुरी के से कहा कंत दिमाग पे बहोरी अहम मी मुबारक तुगेस हने बेल जहां गालगोन में सवाल निमुनी मा इंगे तो Ding मुबारक मिकुरनी दे सवाल ऐ बैरिया इख्तियार को फोय सवाल है देवन सवाल गुरुवत नगानी तो हम फुरतम बैरिया कियावानी बैरिया इख्तियार को फोय सवाल मिबारिया इख्तियार को फौती सूरत अल-बकरा के 200 अड्डिया फहकुन 200 अड्डिया है का أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين
صفحہ نمبر 742 سورہ یاسین کے 28 بنایا تو 32 بنایا. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. صدق الله العظيم. දැන් කියවන්නේ මුහම්මද් අස්හද් අලි මුනව්වර්.
أزهر ديوان سؤال النمبر فرتم نغابة أزهر के प्रथम सवाल सूरा इसरा के एवनायत तिमनायत सफ़ा नंबर 207 अड्डिह दे أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا देवन सवाल सूरा मुजादला एवनायत तिमनायत सफ़ा नंबर 41 दे सफ़ा नंबर 41 दे सूरतुल मुजादला एवनायत तिमनायत أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور والذين يظاهرون من نسائهم
لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم. Denkewani Ali Munawwar SME Development Finance Corporation. Shafi Ibrahim. अली देवन सवाल नंबर है ग्रीन को लेकर बैंड नंबर है नगाल अली के प्रथम सवाल है कि सूरतुल बकरा के 230 है बनाया तो 230 नो बनाया था सफ़ा नंबर 40 हते सफ़ा नंबर 40 हते सूरतुल बकरा के 230 हते को 230 नो है أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا कुरिया एक कुरिया है إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون देवन सवाल सूरा अंबिया के हैवन आयत 10 आयत सफ़ा नंबर 322 सफ़ा नंबर 322 सूरा अंबिया हैवन आयत 10 आयत
وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون صدق الله العظيم. Varni Mariam Abdul Hamid, Maldives Customs Service. Yafahu Kiyawani Muhammad Nasim. දෙවන සුවාල නම්බර් එන්නංගෝ. 11. प्रथम सवाल इख्तियार को फाती सूरतुल अंफाल के 30 वनायतुम 32 वनायत सफ़ा नंबर 7 का अड्डिहा. بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق
فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. देवन सवाल सफ़ा नंबर फ़सत 22 सूरत ज़ारियात 31 आयतों 30 आयत सफ़ा नंबर फ़सत 22 सूरत ज़ारियात 30 एककुं 30 अशका قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين. صدق الله العظيم. Then Kiyawani Muhammad Nasim, Maldives Airports Company Limited. Airfo Kiyawani Aminat Shiuma Adam. देवन सवाल नंबर है आशे मोहम्मद नसीम के फुरतम सवाल इख्तियारी सवाल की सूरतुल बकरा के एवन आयतों फसन आयत सफ़ा नंबर दे أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك
وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. देवण सुवाल सफ़ा नंबर 14 ते कफस दोलस दे सूरत जुमर के 30 देवण आयतों 30 फसवन आयता فمن أظلم ممن كسب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاء بالصدق وصدق به وأولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذين عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذين كفروا يعملون. صدق الله العليم. Then Kiavani Aminat Shiuma Adam Maldives Correctional Service. A4 Kiavani Nisha Ibrahim. देवण सवाल नंबर 9. इख्तियार सवाल की सूरतुल बकरा के हवन आयतों 9 आयता सफ़ा नंबर 3 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا
وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون දෙවන සුවල් සොෆා නම්බර් 41 අඩ්ඩි හදේ සූර ෆුස්සිලත්ගේ 47 ආයතුන් 49 ආයත إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط صدق الله العظيم. දැන් කියවන්නේ නිෂා ඉබ්‍රාහිම් මොල්ඩස් පෝස්ට් ලිමිටඩ්. දෙවන සුවාලුන් නම්බරේ इख्तियार कुफा सवाल की सूरा इसरा के इब्नायतुन तिमनायत सफ़ा नंबर 27 अड्डी हदे सफ़ा नंबर 27 अड्डी हदे सूरत इसरा इब्नायतुन देवनायता
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa atayna Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil alla tattakhidhu min duni wakila. Dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh innahu kana 'abdan syakura. देवन सवाल सफ़ा नंबर फ़सते का फ़सदुलस दे सूरतुल मुल्क गे इवनायतुं हतर वनायता Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. صدق الله العليم. මිහා හිසාබු මිරේ කියවුම හැමජෙහිපවා හුරිහා බෑවරින් කියවා නිමුනි ದೆಂ ಮುಬಾರಾತುಗೆ ಕಿಯವುಂ ಒಣ್ಣಾಣಿ ಸತಾರ ಏಪ್ರಿಲ್ 2021 ವಾ ಹೊಣಹಿರು ದೋಹುಗೆರೆ ನೋಗಡಿ ಸಾಳಿಸ್ ಪಹೆಕ್ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ.